امروز 8 می است و استودیوی مرکزی رادیو زودی نگاهی می‌اندازیم به حوادث تاجیکستان و جهان. شعله گل خوجا هستم. سلام. سرخط موضوعهای برنامه. خودکشی یک زن با دو کودکش در دریای کوفر نیهان. جسدها را نیافتند. پیوندان از این فاجعه وحشت زده شدند. جاگشت شده قرآن خونسه پیشوای یانگشت رفت یانگا جای دید رکات نمازی همون چیزا یاسی نمکتو کردم. تظاهرات در نزد بینای پارلمانی یریوان و انتخاب نیکول پاشینیان به مقام سروزیری رهبر مخالفان ارمنستان پشتیبانی اکثر اعضای مجلس را به دست آورد. و در دوشنبه هم در پی انتخابات میان دوره‌ای به 3 کرسی خالی شده وکیلان نو نشستند. حزب کمونیست در انتخابات شکست خورد. کم آواز گرفت. اون نماینده میلیونه نماینده حزب سوسیالیستی بود. و شروع میکنیم از آن که از دریای کوفر نیهان در ناحیه ایسور جستجوی 3 جسد ادامه دارد. روز گذشته ساکن این ناحیه سایرام خول و خود و 2 کودک خردسالش را به دریا انداخت. ساکنان دهه سونبولا و نزدیکان سایرام خول و گفتند سبب دست به چنین عمل زدن او برایشان معلوم نیست. شادمانی تیم از محل حادثه گزارش میدهد. ساعت 5 صبح سایرام 2 کودکش را از خواب بیدار کرده در همینجا خودش را به دریا می اندازد. مردم در اول آگاه نشدند، اما بعد آنکه این جفت کفش‌های صحبت‌الله فرزند کلانی سایرام را از اینجا پیدا می‌کنند، می‌فهمند که سایرام خودش و کودکانش را به دریا پرتافته است و از پی کافتکابی وی در دریا می‌شوند. خانواده سایرام میگویند آنها زندگی آرام داشتند و سبب به این کار دست زدن کلین خانه را نمی‌دانند و سخت شگفت زدند. میگویند سایرام بار هم از کسی شکایت نمی‌کرد. یگان کلمه گفت نمی‌تونی بابا بچه مرا میگه یا خورنده کنه یا میزنه یا یگان بار. شوهر سایرام چوپان است. این خانواده میگویند روزهای آخر عروس خانه کم گپ شده بیشتر کتاب میخواند و ساعتهای خالیش را در تنهایی میگذراند. یگان بار من ندیدم ای بچه میگن سوخنی گنده گفت و خندیدم میشنه زندگی رو میبینی حواست میکنه کجان انیش بچه کلانی مالی جده نه اومه رسیه 4-5 روز همین روی جاگشت شده قرآن خونسه. سایرام وقتی نماز خسرو خوشدامن کودکانش را گرفته به لب دریا رفته است. والدان سایرام خالوان نیز میگویند که دخترشان 6 سال باز عائله‌دار است و سالهای اخیر از چیز شکایت نداشت. میدونم خدا فرزندام میبینن آرزو ما دیگه هیچ گپ ندارم دیگه. خودی سایرام در حق دخترام مردم سوخته سیت کاری بازی نبودن من. منزل زیست سایرام خالوه در نزد ساحل دریای کوفر نیهان است. مقامات به تحقیق حادثه شروع کردند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. نمایندگان تاجیکستان در نشست ژنو شکنجه شدن اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را رد کردند. دیروز کمیته مبارزه با ضد شکنجه سازمان ملل متحد تلاش‌های تاجیکستان برای محو شکنجه در کشور را بررسی کرد. فلیکس گایر معاون رئیس کمیته گزارش‌ها درباره شکنجه شدن اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را مثال آورد، اما ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت در این مورد هیچ شکایت رسمی دریافت نکردند. در تمام محاکمه ها از اول تا به آخر نماینده ما حضور داشت و هیچ گونه شکایتی از آنها نرسید. نه از جناب هید و دیگر افرادی که درباره‌شان اینجا سخن رفت، حتی بعضی از آنها 2 وکیلی داشتند. درباره وجود داشتن شکنجه راستی همچون امبودسمن من نفهمیدم. از طرف آنها یا از طرف خویشاوندانشان چنین عریضه ها نبودند. Такие заявления не были сделаны. Спасибо. در نشست ژنو همچنین قضیه بزرگ میریورف وکیل دفاع اعضای حزب هم بررسی شد و نمایندگان تاجیکستان گفتند که او را نیز کسی شکنجه نکرده است. ولی با این وجود دوسیتو نیکول یوسف رحمان اعتراف نمود که در 5 سال گذشته 4 افسر مقامات انتظامی برای استفاده از شکنجه به ضد متهمان یا بازداشت شدگان به زندان محکوم شدند.
нигоҳе меандозем ба хабарҳои ҷаҳонӣ. Парлумони Арманистон Никол Пашинян пешвои мухолифони давлатро нахуст вазир интихоб кард. Ба тарафдории ӯ 59 нафар рай мувофиқ ва 42 нафар мухолиф рай доданд. Дар берун аз бинои парлумон ҳазорон нафар дар майдони марказии Ереван ҷамъ омаданд. Аксарият тарафдорони Никол Пашинян буданд ва дар даст парчамҳои Арманистонро доштанд. Райдиҳӣ дар парлумони Арманистон бори дуввум сурат гирифт, чунки бори аввал Пашинян раи кофии вакилонро ба даст наовард. ва акнун ҷойгузини раҳбари деринаи Арманистон Серж Сарксян шуд, ки рӯзи 23 апрел зери фишори тазоҳургарон аз мақомаш истеъфо дод. ин тазоҳуроти осоиштаи чанд ҳафтаинаро Пашинян раҳбарӣ мекард. дар остонаи изҳороти президенти Амрико дар заминаи эҳтимоли берун шудани кишвараш аз созиши ҳастаӣ бо Эрон, нархи нафт дар бозори ҷаҳонӣ якбора боло рафт. имрӯз бояд Доналд Трамп тасмими худро дар ин замина эълон кунад. аксари сармоягузорон интизор доранд, ки Трамп аз созишномаи ҳастаӣ бо Эрон, ки соли 2015 дар аҳди Барак Обама имзо шуд, берун меравад ва ба бахши нафти Эрон дубора таҳрим ҷорӣ мешавад. идомаи мавзӯъ аз Тоҳири Сафар. борис ҷонсон, вазири умури хориҷии бритониё, барои мутақоид кардани раиси ҷумҳур Доналд Трамп аз ӯ хост иёлоти муттаҳидаро аз созиши атомӣ бо Эрон хориҷ накунад. ӯ гуфт, ки созиши атомӣ заъфҳое дорад, вале ба онҳо метавон расидагӣ кард. вазири умури хориҷии бритониё ба Доналд Трамп ҳушдор дод, ки бо даст кашидан аз созиши атомӣ бо Эрон бо ҳадафи рафъи мушкил аз баҳри чизи хубе нагзарад. ба фикри ман мо метавонем ҳамаи онро бо дӯстони аврупоиамон ислоҳ кунем. мо метавонем бо Эрон сахтгир бошем, аммо аз созише даст накашем, ки монеи дастёбии онҳо ба аслиҳаи атомӣ мешавад. борис ҷонсон ҳушдор дод, ки ба ин созиш Эрон метавонад силоҳи атомӣ бисозад ва рақобати мусаллаҳшавиро дар кишварҳои минтақа ба миён орад. Доналд Трамп то рӯзи 12 май ба шарикони аврупои Амрико муҳлат додааст созиши атомии соли 2015-ро ислоҳ кунанд. дар акси ҳол аз созиш даст мекашад ва таҳримот ба зидди Эронро барқарор мекунад. Эммануэл Макрон, вазири умури хориҷии Фаронса, ва Ангела Меркел, садри аъзами Олмон, низ аз Трамп хостанд дар созиш бимонад. Фаронса гуфтааст, новобаста аз қарори Трамп, ҳар се кишвар аз созиш бо Эрон даст намекашанд. бармегардем ба Тоҷикистон. садҳо нафар муштариони Тоҷпромбонк шикоят доранд, ки аз 2 моҳ ба ин сӯ бонк бозгардондани пули маблағи амонатҳояшонро қатъ кардааст. моҳи марти соли гузашта бо пешниҳоди Бонки миллӣ ва қарори додгоҳ Тоҷпромбонк муфлис эълон шуда буд, аммо тавре маълум мешавад, бо гузашти инак 1 солу 2 моҳ ҳанӯз сарсонии муштариони бонк хотима наёфтааст ва онҳо пулашонро гирифта наметавонанд. Абдулло Ашуров, ҳамкори мо, ба таҳлили ин мавзӯъ машғул аст. Абдулло, салом. Сабаб дар чист? чаро бонк пули муштарионро намедиҳад? салом Шаҳло. Сабаби асосие ки бо гузашти беш аз 1 сол муштарион пули худро аз Тоҷикпромбонк гирифта наметавонанд, ин аст, ки дар баробари муштарион маблағҳои Бонки миллӣ ва вазорати молия низ дар ин бонк дар мондааст. аз ин рӯ бо дархости вазорати молия тамоми амволи бонк ҳабс шудааст. бинобар ин мудирони муваққати бонки муфлисшудаи Тоҷпромбонк наметавонанд амволи онро ба фурӯш гузошта пули муштарионро бозгардонанд. хуб, оё шумораи муштарион ва маблағи онҳо, ки дар бонк дар мондааст, маълум аст, Абдулло? бале Шаҳло, айни замон беш аз 600 нафар пули амонати худро аз Тоҷпромбонк гирифта наметавонанд. ҷамъи маблағҳои онҳо 90 миллион сомонӣ гуфта мешавад. чанде аз амонатгузорон дар суҳбат бо мо гуфтанд, то моҳи март бонк ба қисме аз амонатгузорон 1000 сомонӣ медод, аммо бонк пардохти ҳамин маблағро ҳам аз моҳи март ба ин сӯ қатъ кардааст. аз ин рӯ муштарион дар як ҳолати яъсу афсурдагӣ ва асабоният қарор доранд ва мегӯянд, агар дар зудтарин фурсат мақомот ба доди онҳо нарасанд, онҳо дигар хештандорӣ карда наметавонанд. афсурдагии муштарион аз бунбастӣ ба миён омада аст, чун вазорати молия на худ иқдом мекунад, ки амволи бонкро фурӯхта пулашро бигирад ва на имконият медиҳад, ки худи мудирони барҳамдиҳии бонк амволро фурӯхта пули мардумро бидиҳанд. тирамоҳи соли гузашта Хайриддин Қодиров, як муштарии ин бонк, ки $100,000 дар монда буд, даст ба худкушӣ зад. агар вазъият ба ин минвол идома кунад, дубора сар задани чунин вазъият аз эҳтимол дур нест. хуб, ба умед мебандем, ки вазъ то ба ин ҳад намерасад ва амонати мардум бозпас гардонда мешавад. ташаккур, Абдулло.
дар интихоботи миёндавраӣ дар душанбе ки 2 рӯзи пеш баргузор шуд, курсии намояндаи коммунистҳо дар маҷлиси шаҳриро Миҷгона Рустамова намояндаи ҳизби социалист соҳиб гардид. Дар интихобот 8 номзад аз 5 ҳизби сиёсӣ сабқат карданд. Як курсии холишуда Супон Сафиаллоев буд ки баъди муттаҳам шуданд ба қаллобии ӯро аз маҷлис хориҷ намуданд. ҳамкорони мо аз Душанбе гузориш медиҳанд. дар интихоботи миёнадаврии 6 май 8 номзад аз 5 ҳизби сиёсӣ барои 3 курсии холимондаи маҷлиси вакилони халқии Душанбе сабқат карданд. дар интихоботи миёнадаврӣ 2 номзад аз ҳизби халқи демократӣ ва 1 номзад аз ҳизби социалистӣ пирӯз шуд. фоизи зиёд номзадии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Азизён Сами Солӣ 69.7% овоз гирифт. Рустамова Миҷгона Салоҳиддиновна намояндаи ҳизби социалистии Тоҷикистон 57.1% овоз гирифт. намояндаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон خب اسماعیل نورجهان جمشیدویچ 67.5% آواز انتخاب کننده ها را گرفتند. انتخابات وکیلان خلق دوشنبه آرام برگزار شد. در قیاس با انتخابات های گذشته این نوبت حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات نامزد پیشنهاد نکردند. نامزدهای حزب‌های اصلاحات اقتصادی و کمونیستی نتوانستند رأی ضروری را به دست آورند. مسئولان حزب کمونیستی با وجود آنکه هر دو نامزدشان پیروز نشد، از رفت انتخابات قناعتمندند و به معرکه‌های آینده امید می‌بندند. که انتخابات یک چیز که این مبارزه است. کمتر کم آواز گرفت. اون نماینده میجونا نماینده حزب سوسیالیستی بود، او برد. هرچند مسئولان کمیسیه مرکزی انتخاباتی در دوشنبه انتخابات را عادلانه بهاگذاری میکنند، اما تحلیلگران میگویند در عموم نتیجه انتخابات از قبل معلوم بود. معرکه پیش از انتخاباتی نامزدها هم چندان چشم رس نبود و این است که اکثر همصحبتان رادیوی آزادی در کوچه های دوشنبه از برگزاری چنین یک معرکه سیاسی اظهار بیخبری کرده، همزمان 1 یا 2 وکیل شهری را نیز نامبر نکردند. ما نوحیه سینو منم نوحیه سینو باید این انتخابات بود بینششون اینکه نمیدونم با خدا در برای همین دپوتاتوی شهریتون میدونید دپوتاتوی کمرنگ شدن چنین معرکه های سیاسی را هم در نبودن رقابت جدی میان نامزدهای احزاب میدانند. شادمان یتیم، سرویناز روح الله، آزادی، دوشنبه. ва додгоҳи Тошканд рӯзи 7 май Бобомурод Абдуллоев хабарнигори шинохтаро аз солори додгоҳ озод кард. ӯро тирамоҳи соли гузашта бо иттиҳоми кӯшиши табодилоти давлатӣ боздошт намуданд. худаш мегуфт ки бегуноҳ аст. ҳамкори мо аз бахши ӯзбекии радиои озодии Сироҷдини Ислом қазияи Бобомурод Абдуллоевро аз қабл пайгирӣ мекард ва пеш аз шурӯи барнома аз ӯ пурсидам ки гашти ғайриинтизори додгоҳи Ӯзбекистон баёнгари чи аст? ишқу алоқаи ҳукумат ба озодии баён ё далелҳо бегуноҳии Бобомурод Абдуллоевро собит кард? به نظرم هر دوش، چون حکومت ازبکستان، حکومت شفقت میرزیویف امروز بسیار میخواهد که آبروی کشور را به بالا ببرد، چون سالهای در قدرت بودن اسلام کریموف آبروی کشور عمدتاً در ساحه‌های حقوق بشری، آزادی بیان خیلی کاسته شده بود، کاهش یافته بود و غیر از این اون چیزی که مثلا بابامراد عبداللهیف با تخلص عثمان حق نظر مقاله ها رو نوشته، این هیچ چیز علیه گویم که دولت یا علیه مردم نبود. به هر حال بیشتر انتقاد از رژیم اسلام کریم بود و شفقت میرزیویف یک عقده‌ای نداشت. به نظرم این هم یک سببی اوندهش. ҳамкори мо Сироҷдини Ислом гуфт бо ба сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев вазъи озодии баён то як андоза дар Ӯзбекистон беҳтар шудааст, аммо ба ҳар ҳол боз вақт лозим аст ки вазъият боз ҳам беҳтар шавад. бо ин хабар барномаи имрӯзро анҷом медиҳем. барои дарёфти хабару гузоришҳои аз ин ҳам бештар ба сомонаи бахши тоҷикии радиои озодӣ биравед www.ozodi.org. саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ назири Facebook, Одноклассник ва Twitter низ фаъол аст ва канали мо дар YouTube
YouTube озоди видео ном дорад. аз ҳамроҳиятон сипосгузорем. рӯзи хуб дошта бошед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.